Hari ini itu ada info bis Takumi sama Dewa Mahesa guys. Kira-kira akankah bis telolet yang dari arah Sanjoyo, Kak Ivan di mana? Tadi di rumah. Di rumah. Kok nggak ikut hunting? Nyusul. Nyusul. Oke. Nanti kayaknya Kak Ivan nyusul guys. Guys, ada bis guys. Om, telolet om. Om. Sony Raya. Asik. Wih, bagus.